মাকে আমার প্রার্থনা করব মন্দির আহ্বান মানসিক পূরণ করুন যে সকল জেলারে অমূল্য অমূল্য সুগন্ধ সহ 50 লাখ অর্পণ করতেছি কালীমাতাଙ୍କର সম্প্রদায়କୁ ববলু সাহু ধর্মর কালীমাতাଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ 1,000 ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି କାলীମାତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖନ୍ତୁ। सेवा करबे माँ काली को सेवारे जुगाड़ मिले देवे आज मानसिक करके जो माँ काली अगर मामा को रोगो होंगे घूमने वाली नो ईश्वर और माँ काली को तमाम मानसिक करू जो जे अंतर घरे तन पूरे इतना रहेगा जे रोटी करो तो जगह वाली के लिए जो माँ काली का नमस्कार पूर्ण करो और इतना दिन के एक चक्कर কালীমাতাଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖ।